to Hoy, all. hoy, hoy vamos a comenzar con esta serie llamada Agradecidos. We're going to start with this series called Grateful. Y le voy a invitar que vaya a Lucas 17, And I'm going to invite for you to go to Luke 17, Lucas capítulo 17. Luke chapter 17. Y esto es un tiempo And this is a time donde muchas veces nosotros nos ponemos a pensar where many times we start to think y nos ponemos a meditar en la familia, and we meditate in the family. nos ponemos a meditar en los pasteles, We meditate on cake, en los tamales on tamales, y todas estas, en el ponche, o hace ponche mexicano, and ¿sabes? punch, fruit punch, Y todas estas cosas maravillosas que and all of these marvelous nos things traen esta temporada de that the holiday season, ya, the de fiesta, festividad. all these festivities. Y entramos en un tiempo de melancolía, And we come in a time of melancholy, pensando en la familia, thinking on our family, pensando en tantas cosas. thinking on so many things. Y entre estas cosas llega el agradecimiento. And in between those things, gratefulness Y comes. creo que me parece muy apropiado And I think it's very lo appropriate que vamos a estar hablando, what we're going to be talking about, porque creo que el estar agradecido no es algo que deba celebrarse un mes o en un día, because I believe that being grateful is not something that's celebrated just a month or one day, sino que el creyente debe vivir agradecido. but the believer has to live being grateful. Amén. Amen. Y este asunto de vivir agradecido se extiende. And this topic about being grateful, it extends. Va mucho más allá It goes further than that. de lo que a veces nosotros pensamos o imaginamos. It goes beyond what we usually think or imagine. Amén. Amen. A veces pensamos que es. Of what we think that it is. Amén. Amen. A veces tenemos una perspectiva de algo, Sometimes we have a perspective of something, pero la palabra but the word tiene una perspectiva diferente de eso. has a different perspective than that. Amén. Entonces quiero llevarte a través de la perspectiva bíblica So I want to take you through the biblical perspective sobre lo que es vivir agradecido. to what it is to live being grateful. Amén. Y para eso te invito a que vayas conmigo a Lucas 17. And for that I invite you to go with me to Luke Y 17. del 11 al 19 dice, And from 11 to 19 it says, que Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén. it says Jesus kept his journey to Jerusalem, Y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. and he took a path that took him through Samaria and Galilee. Y dice que cuando entró a una aldea, And it says when he entered an island, salieron a ese encuentro 10 hombres que estaban enfermos de lepra. 10 lepers came to his encounter. Sin embargo, However, se quedaron un poco lejos de they Jesús. stayed a little far away from Jesus. Y le gritaron, And they yelled, Jesús, Jesus, Maestro, Master, ten compasión de have nosotros compassion on us y sánanos. and heal us. Ten compasión de nosotros y sánanos. Have compassion Dice and que heal Jesús us. los vio. And it says that Jesus looked at them. Ellos estaban lejos, They were far away. ¿verdad? Retiraditos. They were far Jesús away. los vio. And Jesus saw Y him. creo que los vio porque los escuchó. And I think he saw them because he heard them. Right? Y dice, And it says, y les dijo, and he told them, vayan al go templo to the temple para que los sacerdotes los examinen so that the priest can examine you y vean and they can si see ustedes están totalmente sanos. if you are totally healed. Dice que mientras los 10 hombres iban And it says as the 10 men went al templo quedaron sanos. to the temple, they were healed. Uno de ellos, One of them, diga conmigo, say with me, uno de ellos, one of them, al verse sano, when he saw that he was healed, dice que regresó gritando, it says that he came back screaming, gracias Dios mío, thank you, my God. muchas gracias. Thank you. ¿Ok? Dice que cuando llegó ante Jesús, It says that when he came before Jesus, se arrodilló he knelt hasta tocar el suelo until he touched the y ground. dice que con su And frente it says that with his le forehead, dio gracias, He thanked him. se postró. it says he knelt. ¿Ok? Algo interesante que dice Something interesting that it que says. el hombre It says that the man era de la región de Samaria. was from the region of Samaria. Al ver esto Jesús And when Jesus saw this, le preguntó a sus he discípulos, asked his disciples, oye, hey, ¿no eran 10 los que quedaron sanos? wasn't it 10 that were healed? No eran 10. Wasn't it 10? Entonces, So then, mira lo que le dice. look what they said. Jesús mira al hombre He saw the man y le dice, and he said, levántate get up y vete, and go. has quedado sano You have been healed porque confiaste because you trusted en mí. in me.
Aleluya. Hallelujah. Vamos a orar. We're going to pray. Papá, gracias por este tiempo maravilloso. Father, thank you for this marvelous time. Gracias por esta palabra. Thank you for this word. Bendice a cada vida Bless each que life llega a recibir tu that palabra. comes to receive your word. Te pido que ministre conforme a sus I necesidades. ask that you minister according to their need. Señor, y que ellos puedan salir de aquí And Father, may they leave here agradecidos grateful, y entendiendo lo que eso significa. understanding what that means. En el nombre de Jesús. In the name of Ato todo Jesus, espíritu que venga a robar esa semilla. I bind every spirit that comes to steal that Y seed, le ordeno que se vaya en and el I nombre de order it Jesús. to leave in the name of Jesus. Cancelo toda palabra I negativa can't- en contra de tus hijos. I cancel each negative word against your En children. el nombre de In the Cristo name of Jesús. Jesus, Alguien dice amén. can someone say amen? Aleluya. Hallelujah. La lepra es algo que para este lado del mundo no es muy común. Leprosy is something that on this side of the earth is not very common. Nosotros en este lado del mundo conocemos muy poco sobre la lepra. We know very little about leprosy on this side of the world. Y lo más que conocemos es a través de la Biblia. And the most that we know is through the Bible. Lo que sí podemos saber es esto. What we do know is this. Mientras examinamos la Biblia As we examine the y vemos Bible la historia, and we see the nos story, vamos a dar cuenta que era una enfermedad We're gonna- incurable, we're going to realize that it's an illness that had no cure, mutilante that it was y mutilated, vergonzosa. and it's embarrassing. Esto es una enfermedad causada por una bacteria It's an illness caused by a bacteria que causa llagas en la piel, that causes scars on the skin, daños neurológicos, neurological damage, debilidad muscular muscle weakness, y también desfigura el cuerpo. and also disfigures the body. ¿Qué le parece? What do you think? Qué combo, ¿ah? That's a nice combo. Ahora, quiero que vea I want you to see que esta enfermedad that this illness afecta mucho más que el cuerpo. affects much more than just the body. ¿Por qué? Why? Porque le desfigura el rostro con llagas. Because it disfigures the face with scarring. ¿Qué hace esto? And what does this do? Esto priva al afectado This deprives the person that's affected de su identidad, of their identity, de quién es él, of who they are, su identidad ante la sociedad their identity before society, y su autoridad en el mundo espiritual. and their authority in the spiritual realm. ¿Por qué? Why? Porque la identidad Because identity, valida la autoridad, it validates authority, no el título. not the title. ¿Escuchaste eso? Did you hear that? Tu identidad como hijo Your identity as a son or daughter, valida it validates tu autoridad de hijo, your authority as a son or no daughter, tu título de hijo. not your title of being a son or a Entonces, daughter. delante de la sociedad, And so before society, ya no somos quienes éramos, we are no longer who we were, ni nos parecemos. nor do we look like Y ante el mundo espiritual, And before the spiritual porque world, el hombre no nos reconoce, because man does not recognize that, pero el mundo espiritual tampoco. but the spiritual world does not either. ¿Por qué? Why? Porque cuando el hombre camina Because when a man walks sin identidad de hijo, without an identity of a carece de child, autoridad. they lack authority. ¿ok? Porque nuestra autoridad proviene de la identidad de hijo. Because our authority comes from our identity as a child. Y si tú no sabes quién eres en Cristo, And if you do not know who you are in Christ, jamás podrás pararte firme en el mundo espiritual. you will never be able to stand firmly in the spiritual world. Porque tu identidad espiritual Because your spiritual identity, radica en entender y conocer it comes from understanding and quién knowing tú eres en el who Señor. you are in the Lord. ¿Cuánto glorifican a Dios por eso? How many of you glorify God for that? This is good, this is good. Hay que adorarle ahí sin miedo. You have to worship Him without fear. Esta enfermedad también desfigura las manos. This illness also disfigures the hands. Esto priva al hombre This deprives the man de habilidad de ejecutar of their ability of executing, y sin ejecución and without being able to execute, el hombre es limitado they are limited y estancado. and they are stuck. Una persona A person que no tiene la habilidad that does not have the ability de poder hacer to be able to do, se estanca, they get stuck. se limita. They limit. O sea, no puedes ejecutar You cannot execute, y nosotros fuimos llamados a ejecutar. and we were called to execute. Fuimos creados We were created. diseñados We were designed a hacer. to do. ¿Cómo lo sabemos? How do we know this? Porque a imagen y semejanza de Dios fuimos creados. Because we were made in the image and likeness of God. Y Dios habló, And God spoke, Dios creó. and He created.
Amén. Amen. Dios nos dio la tierra para que la labremos. He gave us the earth so we could work it. Amén. La Biblia dice que el que no trabaje, The Bible says that the one that does not work, que no coma. that does not eat. Por ende, el quedar deshabilitado So when you have a disability, provoca limitación. it provokes limitation. Crea It creates. que el hombre no pueda ejecutar lo que fue llamado a hacer. It creates the man not to be able to execute what they were created to ¿Lo do. van entendiendo? How many of you are understanding? Entonces, esto And so this no tan solo limita not only limits y estanca al hombre, and hinders the man, sino que estanca su moral, but it hinders their morale. limita su moral It limits their y morale. And espiritualmente spiritually, queda discapacitado. they are now disabled. Ahora, hemos visto en muchos videos Now we have seen in many videos, impresionantes impressive, sobre personas que no tienen manos y pies y hasta about manejan. people that don't even have hands and feet and they even drive. Ahora, el problema es Now the problem que is, o mejor dicho, el asunto es or better yet, the deal que is esas personas quizás tienen limitaciones físicas, that they probably have physical abilities, pero no mentales. but not mental. Y el problema más grande del hombre no es tener limitaciones And físicas, the biggest problem of man is not to have physical sino limitations, limitación mental. but mental limitations. Porque lo que no tenemos Because what we do not have es porque no lo tenemos acá. is because we don't have it Es porque here. no lo vemos aquí. It's because we don't see it here. ¿Cuántos entienden? How many of you understand? Entonces, cuando estas cosas suceden, prohíben al hombre So when these things happen, they prohibit the man de operar conforme a su diseño original. from operating in their original design. Amén. Amen. Dice que también crea daños cerebrales. It says that it also causes cerebral damage. ¿Ok? ¿Qué sucede? What happens? Que esto limita That this limits su habilidad de procesar. their ability to process. Entonces, el que no puede procesar And so pensamiento, whoever cannot process a thought, tampoco puede procesar they can't also la voz process del Espíritu. the voice of the Spirit. Porque entiende Because understand que lo que tú recibes de Dios, that what you receive of lo God, recibes en tu you espíritu, receive it in your spirit, pero para que tu ser pueda moverse y operar en ello, but in order for your soul to move and operate in it, tiene que ser procesado por tu mente. it has to be processed by your mind. Y el leproso And the leper, era una persona que se veía afectado. it was a person that looked affected. Su pensamiento se veía Their afectado. thoughts were affected. Por ende, And no therefore, podía moverse ni operar conforme a su they could propósito. not move and operate according to purpose. Y también dice And it also says que crea debilidad muscular. that it creates muscular weakness. La persona que tiene debilidad A muscular person that has muscular weakness puede moverse pero con limitaciones. can move but with limitation. Puede moverse pero sin fuerza. They can move but without strength. ¿Cómo lo sé? And how do I know? Porque y esto todos lo deben entender. And this, everyone has to understand Cuando nos this. enfermamos con una simple gripe, When we get sick with a simple cold, decimos que nos duelen hasta los huesos. we said that even our bones hurt. ¿Cierto o falso? True or false? Y sucede que cuando estamos en ese momento, And it happens that when we're in that moment, nuestras habilidades motoras se limitan. our motor skills are limited. Nos movemos lentamente We move slowly, y de movernos rápido and from moving salimos fast, heridos. we're hurt. Ahora, ¿por qué esto es importante? Why is this important? Porque entiende Because understand que en un tiempo that in a time donde el reino sufre violencia, where the kingdom suffers violence, se necesitan de hombres y we mujeres, need men and women no tan solo que sean valientes, that are not only courageous, sino hábiles para la but batalla. they have ability for war. ¿Ok? Entonces, cuando vemos a una persona leprosa So when we see a leper, o cuando examinamos la condición de la lepra, or when we examine the condition of leprosy, vemos que afecta todo su ser. we see that it affects their entire being. ¿Se dan cuenta? Do you realize? Afecta todo su ser. It affects their entire being. Cuando Dios comenzó a tratar esto en la Biblia, When God started dealing with this in the Bible, le dice al pueblo que todo el que tuviese lepra era impuro. He told the people that whoever had leprosy was unclean. Y
Y créame que esto va mucho más lejos que simplemente ser impuro. And believe me that this goes beyond just being unclean. Mira lo que dice en Levíticos capítulo 13, Look what it says in Leviticus 13, versículos 45 y 46 dice, chapter 45 to 46. los enfermos de lepra, It says, whoever has such disease, ¿lo tienes ahí? Los enfermos de lepra whoever has this disease deberán romperse la ropa must wear torn y clothes andar despeinados. and let their hair be unkept. Y mientras dure su enfermedad, And as long as they have the disease, serán considerados gente impura. they shall be considered unclean Vivirán people. apartados. They shall live fuera del alone campamento. and out of the camp. Además, And in addition, se cubrirán la mitad del rostro. they will cover the lower E part irán of their gritando, face, and they will cry out, Soy impuro, I am unclean, soy impuro. I am unclean. Wow. Miren esta escena. Look at this scene. Estamos hablando de una persona We're talking about a person que pierde su identidad, that loses their identity, pierde sus habilidades motoras, loses their motor skills, es expulsado, they're expelled, ¿ok? Están desfigurados they're disfigured, y para colmo and on top of it, tienen que vivir they have to o live, están destinados a vivir or they're destined to con live una mala apariencia, with a bad appearance, greñudos, with unkept hair. ¿ok? ¿Se dan cuenta? Do you realize? Entonces, And so, son señalados, they are signaled out, despreciados they are rejected, y viven apartados de la comunidad and they live apart from the community, e incluso and including apartados de su familia. apart from their family. ¿Se dan cuenta? And do you realize? Entonces, para colmo de esto, And so on top of this, Dios les dice God tells them que el que es impuro that whoever is unclean no puede acercarse a él. cannot come to, O sea, cannot get close to God. Quedan apartados de su familia Now they're set apart from their y family quedan apartados de Dios. and apart from God. Hay personas There are people que en estos tiempos that in this time, se buscaban esto. they would seek this. Mira lo que dice Levítico 14, Look what Leviticus 14 says. 34 y 35 dice. 34 and 35 Cuando hayas says, entrado en la tierra de Canaán, when you have entered the land of la Canaan, cual yo la doy por posesión, the one that I give you by si possession, pusiere yo lepra if I put leprosy en alguna casa, in a home, ¿ok? Mira cómo Dios envía lepra. look how God sends leprosy. Si usted sigue leyendo, If you continue usted se va a dar reading, cuenta que esa lepra es causada por pecado, you're going to realize that that leprosy is caused by sin. ¿ok? Ahora, And now, a toda la tragedia all this tragedy, se le suma la culpabilidad. now we add guilt. Porque no tan solo era él, sino que era su casa. Because not only was it that person, but their whole house. ¿Se dan cuenta? Entonces, And so eran declarados impuros they, según la ley they were declared unclean according to the y ellos no law. podían acercarse a nadie. They could not get near to anyone. Por eso cuando llegan donde el Señor, And that's why when they come to the Lord, ellos se quedan a distancia. they stay at a distance, Mucho menos se podían acercar a Jesús, and much less could they get near to porque Jesus. Jesús era un rabí, Because Jesus was a rabbi. un maestro. He was a teacher. ¿Cuántos sabían que Jesús había estudiado? How many of you know that Jesus had studied? Jesús estudió. He studied. Para ser un rabí, In order to be a rabbi, él tenía que haber estudiado. he had to have studied. Y a los 30 años And at 30 years old, era que él podía ser un maestro de la ley. it was that he could be a teacher of the law. Amén. Amen? Pero todos esos años, But all of those years, desde los 8 o 12 años, si no From- me equivoco, 8 to 12 years old, ya ellos eran enviados a estudiar. they were already sent to study. Y allá estaban con los sacerdotes. And there they were with the priests. Y en su tiempo, And in their time, entonces ellos eran enviados como maestros. they were sent as teachers. Entonces, ellos se quedan a distancia So they stay at a distance porque no pueden acercarse. because they cannot get near. Ahora, note Now note que cuando ellos claman al Señor por that misericordia, when they cry out to the Lord for mercy, Jesús no le declara sanidad. Jesus did not declare healing. Jesús no les pone las manos, He did not lay hands on them. no podía poner las manos. He could not lay hands on No por them. él, Not because of him, sino porque él vino a cumplir toda ley. but because he came to fulfill all the law. ¿Cuántos entienden? How many of you understand? ¿Ok? Entonces, lo más interesante de esto es que the no le most- dice son sanos, What's interesting about this is that he did not say you are healed. sino que le dice He said,
vayan a los sacerdotes Go to the priests y preséntense and present yourselves para ser examinados. to be examined. ¿Por qué? Why? Porque así era según la ley. Because that's how it was Si according tú to the sigues law. leyendo el Levítico, se va a dar cuenta If you go to Leviticus, you will que realize ellos tenían que hacer toda una ceremonia that they had to do a complete ceremony para entonces ser declarados sanos, to then be declared y después de esa healed. ceremonia And then after that tenían que ceremony, esperar 7 días they had to wait 7 days para ver si eran verdaderamente to sanos. see if they were truly healed. Si no, eso lo hacían otra vez. If not, they did it Si no again. funcionaba, If it didn't work, entonces los enviaban fuera. then they cast them out. ¿Ok? Entonces, según la ley, So according to the ellos law, tenían que presentarse al sacerdote. they had to present to para the ser priest examinado. to be examined. Ahora, Now, estos hombres fueron sanos, these men were healed, pero Jesús no declaró palabra. but Jesus did not declare that word. Porque fueron sanos. Why were they healed? Porque estos hombres caminaron en fe, Because they walked in faith, en obediencia. in obedience. Jesús simplemente le dijo, Jesus simply said, vayan go y preséntense. and present yourself. ¿Qué ellos hicieron? What did they do? Dieron media vuelta They turned y around comenzaron a caminar and they started walking en obediencia. in obedience. Tuvieron la fe suficiente para darse media vuelta. They had enough obedience to turn around. A veces Sometimes necesitamos la fe suficiente we need enough faith para poder dar media vuelta to be able to turn around y dejar atrás el pasado. and leave the past behind. Come on now. A veces Sometimes lo que necesitamos es obediencia what we need is obedience para recibir el milagro. to receive that miracle. No una palabra. Not a word. Hay gente que va buscando palabra aquí, There's people that seek a word hay here, gente que va buscando palabra allá. they seek a word Mira, there. antes yo conocía mucha gente I used to know a lot of que en people cuanta campaña había, allí that estaban. however many revivals there were, there they were. Y déjame decirte algo. And let me tell you A mí something. me gusta ir y celebrar con mis hermanos en I la like to fe, go and celebrate with my brethren ir a in the recibir faith, una palabra. go and receive a word, Pero no ir a estar buscando milagritos en todo but lugar. not to go seeking miracles Cuando el milagro se everywhere. tiene que manifestar aquí. When the miracle has to Cuando el manifest here, milagro tiene que comenzar en mí. when the miracle has to start in me. Amén. Amen. Entonces esta gente So these people, no necesitaban una palabra. they did not need a word. Ellos lo que estaban esperando What they were era la expecting orden. was the order. ¿Sabes por qué? You know why? Porque a veces hablamos mucho y decimos nada. Because sometimes we speak a lot, but we don't say A veces anything. hablamos mucho y decimos poco. Sometimes we talk a lot, but we say a little bit. Tú podrás decir lo que quieras, You can say whatever, pero hasta que tú no comiences a ordenar but until you do not start to primero order tu vida first your y life ordenar and to put in order en los cielos y en la in tierra the heavens and on the lo que earth tiene que ser what ordenado has to be put in y order comenzar a declarar and to orden, start to declare order, nada va a suceder. nothing will happen. El mundo espiritual The spiritual world, no necesitan palabras bonitas. they do not need pretty words. Lo que necesita es una orden para moverse. What they need is a command to move. Los ángeles lo que necesitan es una orden. The angels, what they need is an order. Una orden. An order. Antes yo me preguntaba, I used to ask myself ¿por qué hay que before, orar si el Señor es omnisciente y omnipresente? why do we have to pray if God is all knowing and all present? ¿Sabes por qué? You know why? Porque la oración no es simplemente para pedir, Because prayer is not just to ask, es para crear. it's to create. La oración Prayer, es para demandar de los ángeles lo que ya está it's escrito. to demand of the angels what is already Y cada written. vez que nosotros hablamos, And every time that we speak, creamos. we create. Cada vez que nosotros hablamos, Every time we speak, ángeles y demonios se mueven. angels and demons move. Se mueven a favor y en contra, They pero se move in mueven. favor and against, but they move. ¿Cuántos adoran al How Señor? many of you worship the Amén. Lord? Por eso That is why es que tenemos que orar. we have to pray. Porque la oración Because prayer no tan solo es para pedir, sino para crear. is not just to ask, but to Alguien create. glorifica a Dios por eso. Someone glorify God for that. Amén. ¿Cuántos habían hecho esa pregunta? How many of you had asked yourself that question? ¿Para qué orar si Dios todo lo sabe? Why do I have to pray if God knows everything? Wow, yo fui el único. I was the only one. Y déjame decirle algo. Let me tell you something. No vino de pereza, ¿ok? It did not come out of laziness. ¿Ok? Fue una pregunta legítima, It was a legit question, ¿ok? Aleluya. Aunque somos perezosos. even though we are lazy. Amén. Gloria al Señor. Glory to God. A veces entramos en estados de pereza Sometimes we do enter stages de los of cuales tenemos laziness, que ser libres. which we have to be delivered from. Alguien dice amén. Can someone say amen? Aleluya. Que seamos libres. That we be made free.
Es triste saber It is sad to know que de 10, that out of 10, solo uno regresó. only one came back. Wow. Yo creo que podríamos hacer memoria I think that we can make a memory de todas aquellas personas que hemos ayudado y hemos tocado de una manera u otra. of all of those people that we have helped or touched in a way or another. Y de 10, uno. And out of 10, De 10, uno. and out of 10, one. Wow. Entonces, And so, ¿por qué de 10, uno? why just one out of 10? Note que ellos tenían que presentarse ante los sacerdotes Note that they had to present themselves in front of the priest para ser declarados to libres be declared free y volver ser aceptados and once again be accepted en la comunidad. in the community. Entonces, los 9, So the 9, quizás usted decía, wow, pero fueron obedientes. maybe you say, well, they were Te obedient. voy a decir más. I'm going to tell you more. No es que simplemente fueron obedientes, It's not that they were just obedient, sino que estaban más preocupados en la aceptación but they were more concerned about the acceptance del hombre of men que de venir a conocer than to come and know y agradar and to please a aquel que le había sanado. the one that had healed them. A veces Sometimes estamos más preocupados por la aceptación de los we hombres are more worried about men's acceptance que venir a intimar than to come and have con intimacy aquel with the one que nos sanó, that healed us, que nos libertó, that delivered us, que nos dio salvación. that gave us salvation. Amén. Amen. Y entonces, aparte de todas estas cosas, So on top of all of these things, apart from all of te voy a that, dar 3 cosas que podemos aprender de esta historia. I'm going to give you 3 things that we can learn from this story. Número 1, Number 1, una persona agradecida a grateful person regresa. comes back. Una persona agradecida, A grateful person verdaderamente agradecida, that's truly grateful, regresa. they come back. No porque se siente endeudado, Not because they feel indebted, sino porque está agradecido. but because they are grateful. Porque el endeudado paga y se olvida, Because the indebted person pays and forgets, mientras que el agradecido while the grateful person regresa comes back y permanece and remains por gratitud out of gratitude y no por and obligación. not out of obligation. That is awesome. Regresa con alegría. They come back with Y al happiness. regresar, And when they come viene back, a conocer a aquel que le sanó, they come to know the one that healed them, restauró sus that habilidades restored their y le abilities dio nueva vida. and gave them a new Porque life. entiendas algo, Because understand Dios something, restauró nuestras habilidades. God restored our abilities. Hay cosas que usted no veía que ahora ve. There are things that you didn't see that now you Hay see. cosas que usted no oía que ahora There escucha. are things that you didn't hear and now you do. Alguien glorifica a Dios. Someone glorify God. El agradecido regresa The grateful person a comes back conocer to know y a intimar and to have a intimacy aquel que le restauró. with the one that restored them. Amén. Amen. Entienda que no hay nadie mejor para instruirte en tu vida Understand that there is no one better to instruct you in your life que aquel que te la dio. than the one that gave it to you. Y no hay And there is persona más fácil de No. enseñar no person to easily teach you que aquella que vive than agradecida. the one that lives in a grateful manner. Porque una persona agradecida Because a grateful person, viene en busca de más. they come in searching for more. Viene porque sabe They come because they know que esa es la fuente. that that is the fountain. Viene They come sin quejarse, without complaining, sin murmurar. without murmuring. Viene con una mente y una actitud They positiva come with a positive mental attitude porque vive agradecido. because they live in gratefulness. Número 2, Number 2, una persona a agradecida grateful person se rinde y adora. surrenders and worships. Se rinde porque le reconoce quién fue que le sanó, They surrender because they recognize who healed them, que le libertó. who delivered Y no them. tan solo regresa y se And rinde, not only do they come back and surrender, sino que llega y adora but they come and worship porque reconoce because they a quien recognize tiene de frente. the one they have in front of them. Hasta que tú no aprendas a reconocer Until you do not learn how to recognize las autoridades que tienes de the frente, authorities that you have in front of you, jamás you will never podrás be recibir able to receive de esa autoridad. from that authority.
jamás podrás recibir los beneficios de esa you autoridad. will never be able to receive the benefits of that authority. ¿Cuántos entienden? How many of you Este hombre understand? regresa This man came back y se postra ante el maestro y and le adora, knelt before the master and praised him porque reconocía because he que recognized ese era el Mesías. that that was Messiah. Reconocía He recognized que ese era el Señor. that that was the Lord. ¿Cuántos adoran a How Jesucristo? many of you worship Jesus Christ? Los agradecidos conocen Grateful people know la adoración verdadera, that true worship. la adoración en espíritu. They know the worship in Son spirit. gente radical. There are radical Son people. gente que buscan There are people that y search entran and they en una enter adoración espontánea y in a profética. spontaneous and prophetic worship. ¿Cuántos le adoran? How many of you worship him? Son gente que buscan There are más. people that search for Son more. gente que saben entrar en esa And they know adoración. how to enter into that worship. Esa es la adoración que se expande. That's the worship that expands. Esa es la adoración que se extiende. That's the worship that extends. Esa es la adoración que opera, It's the worship that que operates, llena, that fills, que hace, that does, que crea, that creates, que se mueve. that moves. Esa es la adoración. That's the worship. La adoración de un agradecido. That's the worship of a grateful person. ¿Cuántos glorifican a Dios? How many of you glorify God? ¿Sabe por qué? You know why? Porque ha conocido, Because they have known. porque conoce la fuente, Because they know the fountain. porque saben que ese es su Padre. Because they know that that's their Father. Amén. Amen. Y todo el que reconoce su posición de hijo, And whoever recognizes their position as a child adora worships en espíritu y en verdad. in spirit and in truth. Amén. Amen. Porque la adoración es una muestra de gratitud. Because worship is a demonstration of Y gratitude. toda persona agradecida And every grateful person, refleja un estilo de vida de adoración. they reflect a lifestyle of worship. Ya no tan solo adora, They no longer just worship, sino que se convierte en adoración. but they convert into worship. ¿Cuántos le glorifican? How many of you glorify Him? Amén. Amen. Número 3. Number 3, Una persona a agradecida grateful person recibe el favor de Dios. receives favor of God. Cuando el leproso When the leper agradecido regresa, that was grateful came back, Jesús le pregunta a sus discípulos, Jesus asked his disciples, oye, ¿dónde están los "Hey, otros 9? where are the other 9? ¿Sabe por qué? You know why? Porque este hombre Because this man no era judío. was not a Jew. Este hombre This man, quizás no conocía las palabras de la profecía. maybe he did not know the words of the prophecy. No conocía las palabras acerca del Mesías. Maybe he did not know about Messiah. Pero sí But he did reconoció al maestro. recognize the master. Pero sí reconoció al Mesías. But he did recognize No Messiah. sabemos cuánto sabía. We don't know how much Pero he lo knew. que sí sabemos But what we que do en el know momento is that in that tan moment, solo habló he just spoke y él reconoció. and he recognized. Por eso se viró con los demás. That is why I Pero turned from the cuando rest. vio But when he que su saw cuerpo comenzó a sanar, that his body started to heal, se dio otra media he vuelta turned around y again llegó a los pies del and he maestro. came to the feet of the Porque master reconoció. because he recognized. Porque una persona agradecida Because camina en fe, a grateful person walks in faith, vive con una actitud positiva, lives with a positive attitude, la cual atrae el favor sobrenatural de Dios. which attracts the supernatural favor of Porque God. una persona agradecida Because a grateful person recibe receives y camina and walks con el favor de Dios. with the favor of God. Porque atrae el Because favor. they attract the favor of Porque God. mientras va hablando, Because as they speak, va creando, they create, va edificando. they edify. Mientras tú hablas, As you speak, tú creas. you create. Tú creas para edificar o para derrumbar. You create to edify or to destroy. Amén. Cada palabra que hablamos Every word we speak, va creando algo. it creates Y something. mientras vamos And caminando, as we walk, nos vamos enfrentando con eso. we confront with that. Por eso es que mientras tú vas caminando hacia adelante, That is why as you walk forward, tú tienes el poder de abrir you have the power to make o de cerrar, or to open or to o close, de remover la to oposición, remove o de opposition chocar con la oposición. or to confront opposition. ¿Tú no has visto las personas que se quejan de aquí y de allá? Have you ever seen people that complain here and there? Siempre buscan en algo en que quejarse. They always want something to complain about. Se quejan por el que guió y no tiró la señal. They Yo hago complain eso a about veces. Sorry. the driver that didn't put their turnings. Se quejan porque aquel no se movió cuando cambió la luz rápido. They complain about the person that didn't move when the light Vamos a changed. regresar atrás. Let's go back. Se quejan porque se levantaron tarde. They complain because they got up late. Se quejan porque están corriendo y la cafetera se le derramó el They café. complain because the coffee maker spilled the coffee. Se quejan porque los niños no se han puesto los zapatos. They complain because the kids didn't put their shoes Y cuando on. se los pusieron a pie. And al when revés. they put it on the other way.
Se quejan porque el carro no prendió, They complain because their car didn't turn on. porque está frío y el cuero está frío. Because it's cold and the room is cold. ¿Cómo no? Se quejan porque hace frío, They complain because se it's quejan cold. porque hace calor, They because se it's quejan porque hot. hace brisa, They complain because of this breezy. se quejan porque llueve They complain because it rains. o porque no llueve. Because it doesn't rain. ¿No es cierto? Amén. Amen. Se quejan por el perro de vecino, They complain about the neighbor's se quejan dog. por el suyo, They complain about their se own quejan por el dog. marido, They complain about their spouse. se quejan por el pelo, They complain about their hair porque lo quiso lacio y es rizo. because they wanted it straight and it's curly. Pues viven en amargura. And they live in bitterness. ¿Tú no has visto personas así que Have you es ever bien seen raro que people algo like bueno that? le ocurra? Es That más, it's weird, it's strange for something good to happen. y cuando le ocurre algo bueno, And when something good happens, muy bueno para ser verdad. it's too good to be true. No entienden, They do not understand. no They reconocen do not el recognize favor de Dios en su the vida. favor of God in their life. Tú tienes que aprender a reconocer el favor de Dios en tu You vida. have to learn how to recognize the favor En of God cada in your life. pequeñez. In each little thing. En cada In pequeñez. each little Si thing. tú aprendes a reconocer el favor, If you learn to recognize that tú vas a favor, caminar en you bendición. will walk in blessing. Pero aquel que es agradecido, But the one that is grateful, así camina, they walk like that. en favor. In favor. Amén. Amen. Y por eso yo te hago estas preguntas And a that's ti why I ask you this. en esta tarde para cerrar con el mensaje. This afternoon to conclude with this message. ¿Cuál fue tu reacción inicial What was your initial reaction ante la salvación, upon salvation, la sanidad upon healing, y la liberación de Dios en tu vida? and the deliverance of God in your life? ¿Cómo fue que reaccionaste? How was it that you reacted? ¿Cómo fue aquel momento? How was that moment? ¿Será que fuiste que regresaste a adorar Is it that you came back to worship, o continuaste tu vida como si nada hubiese or you pasado? continue your life as if nothing happened? ¿Cómo fue aquel momento? How was that moment? Medita en eso. Meditate on that. ¿Será que regresaste Was it that you came back? y así como aquel uno And just as that te one, lanzaste a los pies del maestro you knelt before the porque feet of the querías master, and because you acercarte, wanted conocerle? to get closer to him intimar con and él? know him and have intimacy with ¿O him? simplemente seguiste tu vida como si nada hubiese Or pasado? did you just continue your life as if nothing happened? ¿Será que tú fuiste como aquel uno que regresó, Is it that you were like the one that came back, pero ha pasado el tiempo but time has passed, y las situaciones and the y los situations golpes and the beatings y una cosa, la otra? and this or that, Ahora como que ese sentimiento se ha secado and now it's like that sentiment has just dried, y ya no hay agradecimiento. and there's no longer any gratefulness, Porque una persona agradecida regresa. because a grateful person comes back. Una persona agradecida se postra y adora. A grateful person kneels and worships, Y una persona agradecida and a grateful es person enviada con el favor. is sent with favor. ¿Será que ha pasado el tiempo Is it that time has passed y te olvidaste de lo que Dios ha hecho por ti? and you forget about what God has done for you? ¿Dónde te encuentras? Where do you find yourself? ¿Dónde te encuentras? Where do you find En yourself este momento. in this moment? Where you at? ¿A dónde estás? Porque no se trata de decir, ay, gracias Dios. Because it's not about just saying thank you, Se Lord. trata de demostrarlo. It's about demonstrating it. Trata de demostrarlo. It's about showing it.
leí un artículo I was reading an article sobre about cada cosa que se pone en las redes sociales. everything that we put on social media. Y el artículo decía And the article said que cada día that every day el ser humano está perdiendo the human being is losing el sentido de gravedad, the sense of de gravedad, graveness, of gravity, no, de gravedad, of de urgency, thank you. Te explico. Let me explain. Mientras nosotros, you know what, let me get my phone. Mientras nosotros entramos a las redes sociales, While we enter social media, nosotros vamos aquí a we're here Facebook and we go on Facebook y vemos, and we see, mira, Ale y el niño. oh, Hey, look, no. Alex and the son. Thank you. Thank you. It's awesome. Entonces seguimos así, vemos So we, zapatos, and then we see shoes, adoración en nuevo comienzo. or we see That's worship awesome. and new beginning. That's That's awesome. awesome. Y vemos diferentes cosas. And we see different things. Y entre eso, And in between vemos un that, desastre natural. we see a natural disaster. Y lo vemos. And we wow. see it. Wow. Entonces seguimos viendo cosas bonitas. But we continue seeing pretty things. Vemos un chisme, We look at gossip, una noticia horrible, horrible news, anuncios, announcements, fotos. pictures. Y cuando venimos a ver, And when we come to ¿sabes lo que realize, está haciendo el cerebro ya? you know what the brain is doing? Evaluando todo Evaluating al mismo everything nivel. at the same level. Como estamos viendo tan corrido, algo alegre, algo triste, algo When we're espeluznante, seeing something that's urgent, that's sad, that's happy, ya estamos viendo todo we're igual. seeing everything the same. Y vemos un desastre natural. And we see a natural Ay, disaster. no, pero vamos a compartirlo porque eso es lo que está in. We're going to share it because Vamos a that's what's in it. compartirlo. We're going to Y share lo it. And we compartimos share y it. le ponemos hashtag And we put hashtag orar por tal país pray for this country. y ya hicimos nuestra parte. And we did our part. Pero no oramos por eso. But we don't pray. No tomamos el tiempo para decir, ¿sabes qué? We do not take the Déjame time ir a to la say, you Cruz know Roja what? y donar. Let me go to the Red Cross and donate. Pues la Cruz Roja sí ayuda, ¿ok? The Red Cross does help. Entonces, estamos viviendo en tiempos So we're living in time donde así mismo se está viviendo para Dios. we're living just like that for Donde God. quizás ponemos algo bonito en Instagram, Where maybe we put something una pretty on fotito con un Instagram, texto bíblico a picture with a nice y qué verse, bonito. and it's so Pero pretty, entonces, así but mismo then le pasamos we just keep going. y ya no nos damos cuenta And we no longer de notice. que todo lo estamos viendo igual. We're seeing everything the Y same. ya no vivimos agradecidos, And we no longer live gratefulness. sino que nuestra vida But our es lives, equivalente it's equivalent a bla. to blah. Nuestra conciencia Our conscience pierde el palpitar loses the beat y entra en un estado de coma. and it enters in a state of coma. Y quizás un desastre natural. And maybe a natural disaster. Ya. Pero ¿sabes qué? But you know what? Realmente In reality, no nos estamos dando cuenta we're not noticing del efecto of the que effect todo esto está teniendo en nosotros. that all this is having in us. Amén. Amen? Y créame que es bonito Believe compartir me that y it's decir nice vamos a orar y es to ok, share todo eso está bien. and we're going to pray and it's Pero okay. no perdamos But let's not lose el sentido the sense de urgencia of urgency que tiene cada situación. that each situation Y tu has. relación con Dios And y your relationship with tu God vida de and agradecimiento your life of es thanksgiving. urgente. It's Tiene urgencia. urgent. It has urgency. Tiene un alto grado de urgencia. It has a high level of urgency. Tu vida espiritual Your spiritual life tiene un alto grado de has a urgencia. high level of urgency. No porque simplemente ores en las redes sociales. Not just because you pray on Mira, social por media. favor, ore en su casa. Look, do me a favor, pray at home Ponga lo que Dios le dijo bonito en Facebook. and put what God told you in Facebook. ¿Cuántos entienden? How many of you understand? Yo creo que es mejor I think it's better compartir to share lo que Él nos dijo en secreto what He told us in que secret la oración que debemos hacer en secreto. than the prayer that we should do in secret.
Come on now. Right? Entonces, ¿cuán agradecidos estamos? How grateful are we? ¿Estás tú entre estos tres Are you amongst que these vives, three que vives agradecidos y regresaste? that live grateful and Que you te rindes return y adoras, and you surrender and worship, que caminas en el favor de that you Dios, walk in the favor of que God, eres enviado en el favor de that you Dios. are sent in the favor of God? Who are you? ¿Quién eres? Ponte de pie conmigo. Stand with me. Yo quiero que ahí donde tú estás, I want that right where you are. tú conoces tu condición, You know your condition. conoces tu corazón, You know your heart. y ¿sabes qué? And you know what? Es muy normal It is very normal que por las situaciones diarias, el diario vivir, that because of daily living, daily nos situations, distraigamos. we get distracted. ¿Ok? Es normal. That's normal. Creo que a todos nos pasa. I think it happens to all of us. Hoy yo soy el más calmado. Right? Pero yo creo que hoy, But I want today, I think that today podemos nosotros decirle, Señor, gracias. we can tell the Lord thank you. Y no tan solo darle gracias a Dios, And not just thank God, sino but also comenzar start a vivir una vida to live a life, agradecida, a grateful life, de agradecimiento. a life of thanksgiving. Amén. Amen. Dando las gracias a Dios por todo. Giving thanks to God for everything. Por todo. For everything. Y comenzar a ser agradecidos con otros. Start being grateful towards others. Amén. Y Amen. dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Give by grace which you receive by ¿Qué grace. le parece si oramos? What do you think if we Levanta pray? tus manos. Just raise your hands. Y vamos a darle gracias al And Señor. we're going to give thanks to the Lord. Amén. Amen. Padre, Father, gracias por cada vida. thank you for each life. Te pido que tu espíritu I ask that your spirit ministre conforme a la necesidad. ministers according to Tú their conoces el need. corazón, You know their tú heart. conoces la condición. You know their Yo condition. clamo a ti I cry out to para que you podamos nosotros acercarnos, so that we can get close. que podamos regresar a ese primer So amor, we can return to that first que love. podamos regresar a ti, So we can return to you. rendirnos a tus pies, Surrender at your feet. adorar tu nombre, To worship your y name. que a través del favor And through the favor, podamos testificar we can que el testify favor that the vaya favor mostrando tu gloria. has showed your Que el glory. favor. That favor. ¡Aleluya! Hallelujah. Vaya tocando vida. Starts touching lives. Padre, tu palabra dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Father, your Bible says that the shadow of Ese es Peter el favor. healed the sick. That's That's favor. favor, people. Es el favor. That's favor. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Yo bendigo tu vida. I bless your life. Yo bendigo tu I casa. bless your house, Tu entrada, tu salida. your entrance and your En el nombre de exit. In the Jesús. name of Jesus. Alguien dice lo Can recibo. someone say, I receive it? Dale gracias al Señor. Give thanks to the Vamos, Lord. dale gracias al Come on, give Señor. thanks to the Lord. Dale Hallelujah. gracias al Señor en Give esta thanks to the tarde. Lord this afternoon. En el nombre de